Hello guys! Magandang gabi sa ating lahat dyan guys. Kararating lang natin, galing sa trabaho dahil matraffic na guys. Simple lang pala yung gagawin natin guys. Sa episode number 10 natin guys, gagawa lang tayo na apritadang tuna guys. Ito na yung tuna natin guys. Tara, let's go guys. Yan guys, ito yung tuna natin. Siyempre, ito yung mga sangkap niya. Meron tayo rito guys, pasas. Tapos carrots. Tapos laurel. Ito yung mix niya guys. Tala. Tapos oyster sauce. Tapos toyo guys. Ayan o. Tapos meron tayong suka. Tapos pamintang durog guys. Seasoning guys. Magic sarap. Siyempre may green peas tayo guys. Tapos ito, meron tayong bell pepper dito guys. At meron dito tayong ditong siling green, tsaka siling pula. Ito yung bawang natin guys. Ito yung patatas natin guys, at sibuyas. Guys, ipa-fried muna natin yung patatas at natin guys, carrots. Guys, update ko lang kayo ulit mamaya. Yung guys, lalagyan natin ng mantika guys, para ma-fried muna natin yung pa-fried muna natin guys yung patatas at carrots. Yan na guys, ilalagay na lang anak ko guys yung yung patatas guys para magluto siya, magluto guys. Yan, pa-fried niya. Para matuto yung anak ko guys magluto. Yan, mikos-mikos mo na. Sige mo, mikos-mikos mo na guys. Guys, tinuruan ko yung anak ko guys magluto para matuto. Sige guys, update ko lang kayo ulit mamaya. Yan na guys, yung anak ko. Meros na yan. Yan na guys, para matuto sila magluto guys habang lumalaki guys. Yan. So guys, update ko ulit mamaya. Yan guys, ilalagay na natin yung bawang natin guys. Guys, ilalagay na natin yung bawang. Ipos muna natin yung guys. Guys, pwede na guys. Ilagay na natin yung sibuyas guys. Saka yung sili natin guys. Sama na natin. Para may kagat na. Guys. Ilagay na natin yung tuna natin guys. Likot muna natin. Yan na guys, ilagay na natin yung tuyo natin guys. Para magkalasa na yung tuna natin. Yan. Ilagay na natin yung pamintang durog guys. Yan. Ilalagay na natin yung oyster sauce. Ilagay na rin natin yung pasas guys. Yan. Saka yung laurel natin. Sama na natin guys yung grilled fish natin. Mikos-mikos muna natin yan guys. Itong isda kasi guys na tuna, masarap to guys, marami siyang luto.
Depende sa'yo kung anong luto mo. Bihira lang to guys, yung mga tuna na to. Okay guys, update ko ulit mamaya. Okay. Yan na guys, lagyan pala natin ng tomato paste guys para magkaroon siya ng kulay. Kunting kulay lang guys. Magkaroon siya ng kulay guys. Yan. Yan ang sikreto natin guys sa ating apritadang tuna. Mabango na guys. Ilagay na natin guys yung carrots natin tsaka yung ano naka-fry na guys. Ilagay na natin guys yung magic sarap. Mikos-mikos ulit natin yung guys. Napakabango na guys, nakakagutom guys. Mamaya kunti guys, okay na yung apritadang tuna. Yan guys, lagyan mo natin suka guys, kunti lang. Yan, okay na guys. Yan guys, ilagay na natin yung ano natin guys, yung mix natin guys, yan. Mikos lang natin yung guys. Bango na. Kakagutom na guys. Ang ating apritadang tuna guys. Wow. Sarap na. Ano pa? Yan guys, ilagay na natin yung bell pepper natin guys. Para okay na yung apritadang tuna natin guys. Bikos-bikos muna natin yan saglit guys. Okay na yan. Kakagutom na guys. Nakakagutom na guys. Yung kameraman ko guys, yung anak ko nagugutom na. Panalo guys. Yan na guys, okay na yung apritadang tuna guys. Ano pang hinintay natin guys? Kain na, nagugutom na yung anak ko guys. Tara guys, kain na tayo guys. Prepare na lang muna kami guys. Yan na guys, ang ating apritadang tuna guys. Yan o. Wow, may lumpiang tawgi pa tayo guys. Wow. Kakagutom na talaga guys. Nakagutom na guys. Ano pang hinintay nyo guys? Tara na. Kain na guys. Yan. Guys, kain na tayo. Yung guys, katatapos na natin magluto guys. Simple lang pala yung ginawa natin guys. Apritadang tuna. Guys, bago tayo kumain, pray muna tayo. Maraming salamat po sa blessing na pinagay mo sa amin sa araw-araw. At maraming salamat po pinagay mo palagi kami sa sakit at sa kasya. Maraming salamat po and God bless our Amen. Guys, ano pang hinintay nyo? Tara, let's go! Kain na guys! Simpleng ulam na tayo guys. Apritadang tuna. At meron pala tayong lumpiang tawgi guys. Tara! Panalo guys. Ang ganda guys. Hindi, tayo. Ayos guys. So happy guys. Apritadang tuna natin guys.
Sarap kasi ito guys, yung isdang tuna guys, maninamnam. Wala pala yung pamangkin ko guys, yung cameraman natin. Tulog na guys. Panalo guys, yung apritadang tuna guys. Guys, paki-subscribe na lang guys sa YouTube channel lang guys. Sarap guys, panalo. Para na rin siyang ano guys, pork. Hindi na siya tuna, parang pork. Kahit ang isdang tuna guys, marami tayong magagawa ng luto. Kasi masarap kasi ang meat nito guys. Malinamnam. So happy guys.
Panalo guys. Guys, na ito eh. Nahihirapan na kami guys. Lumaki yung anak ko guys. Ano? Panalo guys. Try nyo rin to guys, magluto kayo ng apretadang tuna. Kahit minaudo guys, marami siyang luto. Yung tuna na yan na yung meat. Kasi maninamnam. Tsaka wala ng tinik. Yun guys. Papaalam na kami guys. Guys, hanggang dito lang pala yung video namin guys. Dahil mahaba na. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa aking munting bahay guys. Guys, pakipindot na lang ang notification bell guys para updated kayo lagi sa araw-araw namin ginagawa guys dito sa bahay. Maraming salamat guys and God bless you all. See you tomorrow guys. Bye bye.